पणजेत जाल्ल्या एका खाशेल्या दबाज्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स GUJच्या वतीनं दिल्ले 2023, 2024 आणि 2025 या वर्षांचे पत्रकारिता पुरस्कार विंचून दिले. पत्रकारिता मळाचेर मोलाचे आणि उत्कृष्ट योगदान दिवपी पत्रकारांच्या कार्याचो यावेळार भौमान करपात आलो. भाव आणि भयणानो, सगळ्यात पयली आयच्या ह्या पत्रकार गोवा जर्नलिझमच्या ह्या खासा सोहळ्याक तुमकां सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा दिता. फाटल्या 3 वर्साचे गुड जर्नलिझमचे अवॉर्ड म्हज्या हस्ते जे 23, 24, 25 आतांच दिले. तांकां खरोखरूच परबी भेटयता की तांच्यांनी कंटिन्युअसली म्हणजे पत्रकारिता गेली कितलीशीच वर्सां सातत्यान ते पत्रकारिता ह्या क्षेत्रांत आसा. ताका रिकग्नेशन गुजांनी दिले त्या बद्दल हांव गुजाचें बी खूप खूप अभिनंदन करता. थोड्या जाणांचे अवॉर्ड आत्तां म्हाज्या हस्ते दिले, उरलेल्यांचे अवॉर्ड अजुनूय दिवपाचे आसा. मायकल लोबो सगळ्या जाणांचे अवॉर्ड दिल्या शिवाय वयचो ना. हांव फक्त थोडोसो गडबडीत आहा, कारण तुमकांय खबर आहा तेवटेंतल्यान म्हजें घर हो कार्यक्रमाचें फंक्शन आसा. त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका थोडी गडबड आसा, म्हणून हांव मेडिकल एमर्जन्सी बी तशी कांय ना, फक्त कार्यक्रमाचीच एमर्जन्सी आसा म्हणून हांव शेवटीन वतलो. म्हाका दिसता राज तिलकूय जाणा आसतलो हांवें केन्ना तुमचो फंक्शन केन्ना चुकोवंक ना, केन्ना मातसो गडबडीन गेला आसतलो. कारण शेवटी पत्रकारिता ही लोकशाहीचो चवथो आधारस्तंभ आसा आनी ह्या चवथ्या आधारस्तंभांतल्यान तुमी आत्ताच राज तिलक हाणें उलयता आसतना आमी जाका म्हणटा त्यांनी 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार बीन म्हटलें, बट पोटतिडकीन उलयलो. दॅट इज ट्रू इम्पॉर्टंट. कारण पोटतिडक कित्या खातीर? पोटतिडक पत्रकारिते खातीर आनी पत्रकारां खातीर, आनी ती चड म्हत्वाची आसा. ताणें तो शब्द वापरलो की हय, अळमी येता तशें इलेक्शन येयलें काय पत्रकार जाता. हांवें अशेय पत्रकार पळयल्या, म्हणजे इलेक्शनाच्या 2 म्हयने ते पत्रकार असतात, बाकीच्या वेळार ते आपलो दुसरो बिझनेस सगळे करीत असतात. इलेक्शनाचे 3 महिने ते पत्रकार. मागीर ते आनी आय डोंट नो हाव की तुम्ही बी वेगवेगळे चॅनलवाले, कोण दूरदर्शनवाले हे तांकांय तुमी सांगपाक जाय की जे प्रोफेशनान आसा पळय न्ही तांकांच हें काम सोपयात म्हणून. प्रोफेशनान ना ते मागीर आमदारां कडेन हेजे कडेन कॅमेरा आनी मायक घेवन कित्याक वयतात, ते मागीर तेंच्यो इंटरव्यू कित्याक घेतात, ते आपलो वेगळो धंदो करता, वेगळे नोकरी करता, ते करूनी. म्हणून सरळ म्हणजे माझे तर म्हणणें आसा की जर्नलिझम सेक्टरांतल्यो बिगर प्लेयर्स आनी बिगर इंडस्ट्रीज हांच्यांनी थोडोसो कंट्रोल जावप. हांव म्हणजे इट इज अ मशरूमींग कित्या खातीर? आफ्टर ऑल म्हणजे इलेक्शना कडेन मागीर सगळे आमदार कोण कॅन्डिडेट जावपाचे आहा ते, परत कोण उबे रावता ते सगळे, म्हणजे जो कोण मोबायल घेवन आहा पळय न्ही ताका दिसता तोच पत्रकार म्हणून. ओके, मोबायल घेवन आहा तो ताका पत्रकार दिसता, तोय भाशण करूंक सुरू करता, म्हणजे तोय कितें तरी ते घालीत रावता. ताकाच लागून म्हणजे राज तिलकान हेजेर मुद्दो जो आत्तां रेज केला, म्हणजे दॅट इज एन रिकग्नेशन ऑफ द मिडिया लिस्ट आणि प्रेस एक्रेडिशन, हे दोन्ही मुद्दे जे आसा पयली तुमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पदाधिकारी हांगासर आसात, जरी डायरेक्टर पावलो जाल्यार प्रेस एक्रेडिशन फ्रॉम द असेंब्ली टायम टू टायम आमी ते करीत आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हाजें तर म्हणणें आसा की हे स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. आनी हे स्ट्रीमलायन जर जालें ना जाल्यार दोगांय खातीर घातक आसा, तुमच्याय खातीर आनी आमच्याय खातीर. हांव सरळ म्हणटा जर्नलिझमा खातीर तर आसाच आसा, बट ते राजकारण्या खातीर चड आसात. ओके, नवीन येताल्यांक ते बरें दिसता, सेटल जाल्ल्यांक थोडेशें ते कठीण वयता मागीर. ओके, म्हणून म्हजें सरळ म्हणणें आसा की हाजेर जाता तितके बेगीन स्ट्रीमलायन करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे, आनी जे कट करता लिस्ट पळय न्ही ते तुमी एकदांचे कट करात एकदांच, आनी ते डिक्लेअर करात हे कट केल्लें लिस्ट म्हणून. आनी ते कट केल्लें लिस्ट मागीर म्हाका दिसता एट प्रेझेंट आमदारांनी जे आनी कोण जावपाक सोदतात तांच्यांनी ते कटूच दवरचे, ताका आनीक प्रमोट करचें न्ही. ते जर प्रमोट केलें न्ही जाल्यार चड वाट लागतली. आनी हांव तितून वचना, बट यू पीपल हॅव ऑलवेज सपोर्टेड द गव्हर्मेंट. म्हाजें तर म्हणटा गव्हर्मेंटाच्यो बऱ्यो स्किमी तुमी सातत्यान सपोर्ट केल्या. वायट कितें जाल्यार तें दाखोवनूय दिल्या. लौकीक स्टेजीर येता हांवें जाल्यार कितें इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम तुवें केली काय म्हणून पहिल्या म्हाज्याच डिपार्टमेंटाचें हांवें म्हणलें म्हाजीच उडयल्या तुवें. ओके, आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतले म्हणालो खंयचे तरी स्किमीचेर आपूण हें केलें. ऑफकोर्स तो पत्रकाराचो रायट आसा,
खंय जर चुकता गव्हर्मेंटाचे इट इज नॉट दॅट म्हणजे हांव जर डिपार्टमेंटां सांबाळटा जाल्यार ती केन्नाच चुकची ना आशिल्ली. कोण तरी सकयल्या लेवल जर ती चूक करता एकदां ती म्हाका खबरूय आसना. ती सकयल्या लेवलाचेर जाता जर आसत जाल्यार ती हायलायट पत्रकारितेंतल्यान केल्ली वता आनी ताज्या उपरांत केन्ना केन्ना आमी बी एक्शन घेता. म्हणजे सरळ म्हणल्यार तें ते तुमचें काम आसा, तुमी तें सातत्यान हायलायट करचें हें म्हाका दिसता. ओके, आयच्या हाजेर हांव पळयता की आमी नवीन पत्रकारूय बी म्हणजे राजकीय लेखान आनी एक बरी गजाल सांगली, बेश्टेच मोबायल घेवन भोंवच्या पेक्षा यू कम इन द सिस्टम. तुमकां येवपाचेच हा पत्रकार म्हणून तुमी सिस्टमान येया. वी आर रेडी टू हेल्प यू. तें बरोबर आसा आनी ताज्या खातीर म्हणजे हांवें फाटलेय फावटी म्हटलेलें आनी हांव परतूय सांगता, गुज कॅन फ्रेम अ वन कोर्स ऑफ 6 months बीन. आमी ताका कितें म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन किंवा आमचे स्कील डेव्हलपमेंट हातूंतल्यान कितें तरी एखादी फ्रेम लायन करूं येता आनी तो कोर्स केल्लेच बाबा हांकां हेज्या फुडें तरी येवपी पत्रकार ह्या सिस्टमांतल्यान कितें तरी येवचें जर्नलिझम फॉर स्मॉल म्हणजे कोणी व्हिडिओ एडिटींग बाकीचे सगळे तुमी फ्रेम करात आनी तुमी